मंत्री मलय घटक ने कुल्टी में आदिवासी समन्वय उन्नयन समिति कार्यालय का किया उद्घाटन। आज कुल्टी क्षेत्र में आदिवासी समन्वय उन्नयन समिति के नवनिर्मित शाखा कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री मलय घटक विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। बताया गया कि यह संस्था हाल ही में गठित हुई थी और अब इसका कार्यालय भी खोल दिया गया है। उद्घाटन के अवसर पर मंत्री मलय घटक ने कहा कि इस कार्यालय के जरिए कुल्टी अंचल के आदिवासी समाज के लोग एकजुट होकर अपने समाज के हित में कार्य कर सकेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि समिति की ओर से एक सूची तैयार की जाएगी जिसमें ये दर्ज होगा कि कौन आदिवासी किस कार्य में दक्ष है। इस जानकारी के माध्यम से उनकी क्षमता के अनुसार उन्हें रोजगार से जोड़ा जा सकेगा। मंत्री ने कहा कि यह कार्यालय कुल्टी क्षेत्र के आदिवासी समाज के लिए एक नई दिशा प्रदान करेगा और उनके विकास में सहायक सिद्ध होगा। आज के उपस्थित আছে আমাদের কাউন্সিলর সবিতা আছে, রবিলাল আছে, শ্যামসরণ আছে, ইন্দ্রাণী আছে, আমাদের বাবু দত্ত আছে এবং সর্বোপরি কুল্টি আদিবাসী সমন্বয়ের তরফ থেকে আমাদের সরসাগুন আছে, অন্যান্য সমস্ত আমার ভাইয়েরা আছে, বোনেরা আছে, আদিবাসী ভাই বোনেরা। আজকে আমাদের যে একটা সোসাইটি করেছিলাম, রেজিস্ট্রেশন করেছিলাম যে কুল্টি আদিবাসী সমন্বয় এবং উন্নয়ন সমিতি, তার থেকে আমরা কাজ শুরু করেছিলাম। আমরা যখন আমাদের পরব হয়েছিল চেষ্টা করেছিলাম প্রত্যেক বোনেদের কাছে একটা করে শাড়ি পৌঁছে দেওয়া এবং আমরা তারপরে ঠিক করেছিলাম যে আমাদের একটা অফিসের দরকার। আজকে আমরা আরেকটা ধাপ এগিয়ে গেলাম, আজকে আমরা অফিস পেয়ে গেলাম, অফিসের চেয়ার টেবিলও পেয়েছি। এই অফিসটা ভালোভাবে সাজাতে হবে এবং আমি যেটা বললাম যে একটা আলমারি, কম্পিউটার চেয়ার টেবিলের দরকার। কারণ কুল্টি এলাকায় যতগুলো আদিবাসী পাড়া আছে, যত আমাদের আদিবাসী ভাই বোন আছে, সমস্ত পরিবারের ডাটা আমরা কিন্তু কম্পিউটারে রাখতে পারি।